हॅलो, आयज आमी पळोवया बीटरूट कटलेट्स विच आर वेरी टेस्टी आनी डिलिशियस. आनी जायते जाणांक बीटरूट लायक जायना, पूण ह्यो कटलेटी केल्यार सगल्यांकूच लायक जातली. सो पळोवया कशी करतात ती कटलेट्स. सो हांवें कायलीं 2 चमचे तेल घातलां. तेल गरम जातकूच 1/4 कप कॅज्यू घालया. तेचे उपरांत 1/4 कप वॉलनट्स आनी 1/4 कप रेझन्स घालया. आनी बरें तुका कटलेट्सान टेस्ट आनी क्रंच हाडटले आनी हेल्दी न्हू ड्राय फ्रुट्स तेका लागून. सो आतां आमी 4 to 5 ग्रीन चिलीज घालया आनी 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लीक आनी पेपराचो पेस्ट विच इज रफली ग्राउंड. हें सगळें घालून सगळें बरें सॉटे करून घेवया 1-2 मिनटां. तेचे उपरांत आतां आमी 4 मिडियम सायज किसयलेले बीटरूट घालया आनी तांकांय बरें 1 or 2 minutes सॉटे करून घेवया. आतां येतले 2 लार्ज कांदे बारीक चिल्लोले आनी हेय सगळें मिक्स करून घेवया. आनी मिक्स करून जातकूच मीठ घालपाचें. तेचे उपरांत 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon जिऱ्याचो पावडर आनी हें सगळें पत्तें बरें मिक्स करून घेवया. आनी मिक्स करून जातकूच धाकणें लावन 5 मिनटां ताका शिजोवया. 5 मिनटां जातकूच आतां आमी बायंडिंगाक लागून 2 व्हडले बॉयल केलेले पोटेटोज घालतली. तांकां बरें ग्रेट करून घेवयात, नाल्यार अशें मॅशरान यू कॅन मॅश इट. हें सगळें बरें मिक्स करून घेवया. आनी पोटेटो घालतकूच तुका बायंडींग करपाक इजी पडटलें आनी यू कॅन इजिली शेप द कटलेट्स. सो बरें मिक्स जातकूच स्विच ऑफ द फ्लेम आनी आमी मिक्सराक तोंड जावपाक दिवया. तोंड जातकूच 1/4 कप चॉप्ड कोथमीर घालया आनी हेंय सगळें बरें मिक्स करून घेवया. आतां मिक्स करून जातकूच आतां आमी कटलेटी शेप करया. सो तेका लागून हातीक बरें तेल लावन घेवया आनी बरी क्वॉन्टिटी घेवन बरी तांकां ह्या मिक्सराक कटलेटीची शेप दिवया रावंड. सो यू कॅन गिव एनी शेप वीच यू लायक. आनी बरें हें रावंड जातकूच ब्रेड क्रामा ना जाल्यार रवो कितूनय आमी बरें तांकां कोट करया. सो इट इज इजी टू फ्राय. अहें कोट करतकूच यू कॅन डायरेक्टली फ्राय देम ऑर आमी तांकां बरें अहें शेप करून कोट करून एके डब्यान घालून रेफ्रिज करतली. सो पळय आमी कशें करतात तें. सो हें सगळी कटलेटी करून घेवया आनी बरें अहें बटर पेपर नाल्यार पार्चमेंट पेपर डब्यान घालून त्यो कटलेट्स अरेंज करया डब्यान आनी रेफ्रिजरेट करया. आनी केन्ना जाय तेन्ना अर्दे वर पयलीं तांकां भायर काडून यू कॅन फ्राय देम एज एंड वेन रिक्वायर्ड. सो पार्चमेंट पेपर आमी घालतली सो दॅट कटलेट्स एकामेकाक स्टीक जावचे ना जेन्ना रेफ्रिजरेटरान दवरता तेन्ना. सो यू कॅन स्टोर दीस फॉर ऑलमोस्ट 1 month एंड यूज एज एंड वेन रिक्वायर्ड. सो फ्रीज करतकूच ते अशें दिसतले. सो जस्ट बिफोर फ्रायींग हाफ एन आवर यू कॅन रिमूव एंड कीप देम एट द रूम टेम्परेचर. सो तो तव्याचेर आमी तेल घालतली आनी कटलेट्स अरेंज करया. सो कटलेटी जर तुमकां मातश्यो सॉफ्ट लागता तर यू कॅन अगेन 1 more time कोट देम विथ रवा ऑर ब्रेड क्रम. आनी तव्याचेर मिडियम फ्लेमीचेर कटलेट्स बरे क्रिस्पी आनी लायट ब्रावन जायसर शॅलो फ्राय करया. एंड मेक शुअर मिडियम फ्लेमीचेरूच फ्राय करतली. हाय फ्लेमीर केल्यार ते लासतले आनी मागीर भितरल्यान बऱ्यो फ्राय जावच्यो नात. परफेक्ट टेस्टी डिलिशियस कटलेट्स ऑफ बीटरूट आर रेडी. बेस्ट टी टायम स्नॅक ऑर इवन भुरग्यांक टिफिनेन सारकें बेस्ट स्नॅक. सो डू गिव अ ट्राय एंड एन्जॉय.